ଅଶାନ୍ତ ଦୁନିଆ କଣ ପାଇଁ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? କେବଳ ହାତ ଗୋଡ ଆସୁନାହିଁ। ଆପଣ ମେଡିକାଲ ଦେଖେଇଲେ? ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଧରିଥିଲେ, ଆଜିରୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏଠି ପ୍ରପର, ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରପର ବାଲା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। फीका फीका लागे भी औसत दुनिया दुनिया नहीं कहीं सहा केवल एमती हाथ धरिकी चलाउछ आपण निजे शुणुछंती से 7 मासरो से ताकर हाथ कोएमती धरिकी से चलाउछ कौन ही केमती होला मा ऑटोमेटिक मेडिकल को नहीं थी ओ मेडिकल को नहीं जयपुर भी परिगुमा भी केबे जाइतिला आज मेडिसिन तुम रिपोर्ट जहाँ भी बाहर आज प्रभु आत्मा मत जना तुम रिपोर्ट नॉर्मल टोटल रिपोर्ट तुम हाथ धरिकी चलुले एवं 2 जन हाथ छड़ा छड़ी चलो आस आस जो गोड़ आप कौटी जाम थिला कौटी को एरिया आसु नथिला अंटारू आसु नथिला एवं जिते बेले आपको जना पड़ू छुईले जना पड़ू आ पेन परमेश्वर महान हालेलुया।
ଆଉ ଆମେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଭଲ ଥିଲା। କାଲି ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଗୋରା ବି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହାତ ଗୋଡ ଟିକେ କଥା ଅଛି ଚାଲିଲା ପରେ ବି ଟିକେ ବଥା ଅଛି। ଅଛି ସେତିକି ବଥା ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ହବ। Praise the Lord.